बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात, एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने हैं, दूसरी जानिब दरपर्दा ये मैसेज अभी भी कन्वे किए जा रहे हैं कि अभी आप इलेक्शन के बारे में कोई तैयारियां वैयारियां मत करें। जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो उसके बाद आपने कोई खर्चा वर्चा करना। जो खास लोग हैं उन लोगों को बताया जा रहा है जिनके अपने जाती मरासम हैं, जो इस वक्त सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं उनके साथ। तो इसलिए जो समझदार और सियाने लोग हैं उन्होंने अभी तक कोई किसी किस्म की कोई इलेक्शन की गहमा गहमी और इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की। खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज तो बिल्कुल ही आराम से बैठी है और पीपल्स पार्टी कन्वेंशन कर रही है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक आध किया है, जमात इस्लामी ने किया है, लेकिन बाकी सब के सब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल पाबंदी है, 100% पाबंदी है। उनको तो सांस भी नहीं लेने नहीं दिया जा रहा, और जहां कहीं भी कोई एक्टिविटी नजर आती है तो वो फौरन पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस के साथ कुछ नामालूम लोग भी होते हैं और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अमरीकी सफीर मुलाकातों के लिए निकले हैं। उन्होंने एक पूरी की पूरी एक राउंड किया है मुलाकातों का। अमरीकी सफारत खाने ने एक प्रेस रिलीज इशू किया, वो बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंगली आपको उसकी कुछ एक दो चीजें बताऊंगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज तो कह रही है कि हमें तो गो हेड दे दिया है अमरीकी सफीर ने, और उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, आप ही मुस्तकबिल की लीडरशिप हैं और आप ही सब कुछ करेंगे, तो आप ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाएं और हमारी तरफ से आपको क्लियरेंस है। लेकिन अमरीकी सफारत खाने का जो प्रेस रिलीज है वो क्या कहता है, वो बड़ा मीनिंगफुल है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन मुलाकातों पे एक रद्द अमल जाहिर किया गया है, और वो बड़ा जारहाना किस्म का रद्द अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने ये कहा है कि अमरीकी सफीर की अदालत से सजा याफ्ता मुजरम से मुलाकात के एलामियों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। एलामिया के मुदर्जात इस साजिश का तसलसल है जिसके तहत इमरान खान की मुंतखब और जायज जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया गया है। अमरीकी सफीर अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मुलाकात के एलामिया के बाद साजिश अपनी मकरू और नफरत अंगेज शक्ल सूरत के साथ पूरी कौम के सामने आशिकार हो चुकी है। गैर सियासी, गैर जमहूरी और गैर आईनी आमरीत की नर्सरी में जन्म लेने वाले खानदान ने अपने इख्तदार के लिए हर दाखिली और खारजी व्यापारी से पाकिस्तान के मफादात की सौदेबाजी की, और नवाज शरीफ जब भी वजारत उज़्मा तक पहुंचे ये दस्तूर, जमहूरियत और कौमी मफाद को मुल्की और गैर मुल्की ताकतों के यहाँ गिरवी रख कर पहुंचे। आज ये शख्स कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त जीतने के काबिल नहीं, मगर रियासती पनाह और बैरूनी आकाओं की शह पर सुल्तानी जमहूर की बिसात लपेट कर जमहूरियत के चीथड़ों पर अपने इख्तदार का तख्त सजाना चाहता है। अमरीकी सफीर से मुलाकात के एलामी में सफीर मौसूफ की जानिब से अवाम पाकिस्तान से एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नवाज को कायदाना किरदार देकर अपने भरपूर एतमाद से नवाजने की तवक्को, सिफारती आदाब और दो तरफा ताल्लुकात, आलमी कवानीन और मनसबे सिफारत कारी के बुनियादी कवायद और जवाबित से संगीन इनहराफ और काबिल वजाहत मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मज़कूरा एलामिये के मुंदरजात का फौरी नोटिस ले और दफ्तर खारजा के जरिए अमरीकी सफारत खाने और अमरीकी इंतजामिया से मामले की वजाहत तलब करे। मुल्की सलामती, आइन, जमहूरियत और इंतखाबात की शफाफियत के खिलाफ कोई साजिश या एलानिया इकदाम कौम हरगिज़ कबूल नहीं करेगी, और इसके मुल्की हम आहंगी, दाखिली सलामती और कौमी यकजहती पर संगीन असरात मुरतब होंगे, और तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती, जमहूरी दिफा, इंतखाबात की शफाफियत और कौम की हकीकी आज़ादी के एजेंडे से एक इंच पीछे नहीं हटेगी। ये तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कहा गया कि हमें गो हेड दे दिया गया, इसीलिए उन्होंने अमरीकी सफीर से ये बयान मंसूब किया। लेकिन जो अमरीकी सफीर की तरफ से बयान आया है जी अमरीकी सफारत खाने की तरफ से, वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का है। उसमें तो मेरा ख्याल है कि शरारत की है किसी ने। अमरीकी सफारत खाने में कोई बंदा बैठा था जिसने ये शरारत की है, और उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ हो रही हैं। और डोनाल्ड ब्लूम की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात, और इसमें जो IPP ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अपना प्रेस रिलीज आया है,
انہوں نے کہا جی کہ اس ملاقات میں امریکی سفیر اور جہانگیر ترین کی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور اکنامک ریفارمز کے حوالے سے بڑی بات چیت ہوئی ہے، اور امریکی سفیر اور آئی پی پی کی قیادت کے درمیان آئندہ عام انتخابات کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ اچھا، جو سب کا پریس ریلیز ہے اس میں ایک بات تو کامن ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن کیا بات ہوئی یہ ذرا تھوڑا سا مختلف اینگل ہے۔ امریکی سفارت خانے کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا ایک تو میں نے استحکام پاکستان پارٹی کا بتا دیا، پیپلز پارٹی کا بھی آپ کو بتا دیا، اور مسلم لیگ نواز نے تو کھلم کھلا ہی کہہ دیا کہ ہمیں تو گو ہیڈ دے دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نواز کا جو اپنا سٹیٹمنٹ ہے، اپنا پریس ریلیز ہے، انہوں نے کہا جی امریکی سفیر ہمیں گو ہیڈ دے کے گئے ہیں اور بتا کے گئے ہیں کہ آپ ہی مستقبل کے حکمران ہیں، آپ ہی حکومت ہیں، آپ ہی قائد ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، اس لیے بس وہاں پہ تو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، بہت بہت خوشی وہاں پہ خوشیاں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، خوشیاں ہو رہی ہیں، لیکن امریکی سفارت خانے کی طرف سے ایک بڑی باریک واردات ڈالی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی کی گئی، میں تو یہی کہوں گا۔ امریکی سفارت خانے میں کوئی، میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا تو کوئی بندہ بیٹھا تھا جو اس نے کیا ہے، یا پھر عمران خان صاحب کا کوئی فین تھا۔ ہوا یہ ہے کہ امریکی سفارت خانے نے یہ کہا ہے کہ ان سب کو، نواز شریف صاحب کو، گیلانی صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو، انہوں نے ان کو کہا ہے سیاسی اداکار کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملتان اور لاہور میں امریکی سفارت خانہ کہہ رہا ہے کہ امریکی سفیر کی لاہور اور ملتان میں سیاسی اداکاروں سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان سیاسی اداکاروں میں نواز شریف صاحب شامل ہیں، جہانگیر ترین صاحب شامل ہیں، اور جناب گیلانی صاحب شامل ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے، اب یہ چاہتے تو پولیٹیکل لیڈر بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن پولیٹیکل لیڈر نہیں لکھا گیا۔ پولیٹیکل ہیڈز بھی لکھا جا سکتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ بھی نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے ان کو پولیٹیکل ایکٹرز کا نام دیا کہ پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے امریکی سفیر کی۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، اور اگر ان کو اداکار کہا ہے تو پاکستان کے عوام اب خود فیصلہ کریں کہ امریکی سفارت خانہ ان کو اداکار کہہ رہا ہے، تو ہم تو بہت عرصہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈیلرز ہیں، اچھی اچھی ڈیلیں بناتے ہیں اور ڈیل بنا کے نکل جاتے ہیں، خواہ وہ 99 میں ڈیل بنانی ہو یا اس سے پہلے، ہر 2.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت گرائی جاتی تھی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آ جاتے تھے، پھر ان کی گرائی جاتی تھی، پھر واپس آ جاتے تھے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 99 میں بھی، 2000 میں بھی ڈیل بنائی گئی، اور پھر اب بھی ڈیل بنا کے جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ڈیل بنا کے گئے اور ڈیل بنا کے واپس آ گئے۔ تو بہرحال، لیکن امریکی سفارت خانے نے ان کو کہا ہے جی کہ یہ پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد امریکی سفیر نے یہ کہا کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات کی اہمیت اور پاکستانی عوام کے، انہوں نے 3 باتیں کی ہیں جی۔ نمبر 1، آزادانہ منصفانہ کی انتخابات کی بات کی ہے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو اپنے مستقبل کے لیڈروں کے انتخاب کا پورا حق ہونا چاہیے۔ اب اس کا یہ گوگلی بال کروا گئے ہیں، اور اس کا دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا آتا ہے۔ الیکشن ہوں گے، کیونکہ امریکی سفارت خانے کو بھی پتہ ہے، برطانوی سفارت خانے کو بھی پتہ ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری جانب برطانوی ہائی کمشنر بھی ملاقاتوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی ایک راؤنڈ انہوں نے بھی مکمل کر لیا ہے۔ برطانیہ اپنی جگہ پہ، امریکی سفیر اپنی جگہ پہ، پیریلل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور پورا ایک تواتر کے ساتھ ایک سائیکل چل رہا ہے۔ اور کل ملاقات ان کی ہوئی تھی، 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی برطانوی ہائی کمشنر کی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور آج ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ۔ تو زرداری صاحب سے امریکی سفیر کی ملاقات بھی ابھی ہونی ہے، کیونکہ واشنگٹن میں ہر کوئی اپنے اپنے گھوڑے دوڑائے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ بس اس کا تو اب کوئی مستقبل ہے ہی نہیں، لیکن جو عوام ہے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت اچھی تصاویر پیش کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ خدیجہ شاہ، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور ان کی ضمانت پہ ضمانت ہو رہی ہے، وہ خواہ 9 مئی کے معاملات ہیں یا کوئی اور ہیں، تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ خدیجہ شاہ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، بلکہ نظر بند کر دیا گیا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے اسلام آباد میں جیسے ہی اڈیالہ جیل سے شاندانہ گلزار کو رہا کیا گیا تو ان کو نظر بند کر دیا گیا، شہریار افریدی کو رہا کیا گیا، ان کو نظر بند کر دیا گیا، ایک نظر بندی کے احکامات کو کالعدم قرار دے دیا گیا،
तो डिप्टी कमिश्नर साहब इस्लामाबाद ने दोबारा एक और ऑर्डर जारी कर दिया और उन्होंने उन्होंने ये कहा जी कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तो मामला बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो देखते हैं कि सब के सब हालात व वाक़यात किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें। वो है कि इमरान खान साहब का मामला, एहतसाब अदालत, आज भी एहतसाब अदालत उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, आज भी उनकी हुई इन्वेस्टिगेशन। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने कल एहतसाब अदालत में एक स्टेटमेंट दी है जज साहब के सामने। उन्होंने कहा कि मुझे सिवाय इसके कि रुस्वा किया जा रहा है और तो कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। तो मैंने तो एक अलकादर ट्रस्ट बनाया और अलकादर ट्रस्ट में मुझे कोई मनफियत मैंने उसमें नहीं लेनी, न मैंने न मेरी अहलिया ने, और ये अलकादर ट्रस्ट की डीड भी यही कह रही है। और दूसरा ये कि ये एक मुफ्त तालीम का इदारा है, वहाँ पे इस्लामी तालीमात होंगी और सीरतुन नबी पढ़ाई जाएगी और मुख्तलिफ औलिया इकराम की तालीमात वहाँ पे दी जाएंगी, मुफ्त तालीम मुकम्मल तौर पे। लेकिन उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात है कि एक बिल्कुल एक ट्रस्ट का काम है, एक खैराती इदारा है, उसको भी मेरे साथ मंसूब किया जा रहा है कि मैं करप्शन कर रहा हूँ। सारी उम्र मैंने करप्शन नहीं की। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है जी, और मामला देखते हैं अब किस तरफ जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब को भी टाइट किया जा रहा है। दूसरी हम शेख रशीद साहब का भी आपको बता दूं कि शेख रशीद साहब चिल्ला काटने गए थे और उनका चिल्ला जो है वो महंगा पड़ गया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बात मानने से इनकार कर दी, जो उनको फरमाइश की गई, ख्वाहिशात उनको रखी गई और वो उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आकबत नहीं खराब करना चाहता किसी भी सूरत में, और ये मुमकिन नहीं है। इसलिए उन पे मुसलसल अजाब नाजिल है जी। और अब तक जब से वो चिल्ला काट के वापस आए हैं, उन पे 68 मुकदमात, 68 मुकदमात मुख्तलिफ शहरों में दर्ज हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं बल्कि, और अभी तक भी कुछ पता नहीं है कि मजीद उनके खिलाफ कितने मुकदमात मौजूद हैं। तो वो उनका कसूर एक ही है, गलती एक ही है और गुनाह एक ही है, और वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छुटकारा हासिल क्यों नहीं किया, इमरान खान साहब के खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया, और इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों नहीं किया, और रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ उसको कबूल क्यों नहीं किया। ये उन पे इल्ज़ामात हैं, लेकिन वो अभी तक अपनी बात पर कायम है और किसी भी सूरत में कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। साबिक सदर जनरल अयूब खान साहब के साहबजादे गौहर अयूब खान साहब को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया, साबिक स्पीकर, साबिक वज़ीर ख़ारजा, और उन्होंने एक इंकशाफ मैंने ट्वीट भी किया, रीट्वीट किया, और वो कि ख़ास तौर पे क्रेडिट लिया जाता है जी कि जनाब जो जौहरी धमाके हैं 28 मई को वो किए थे नवाज शरीफ साहब अपने क्रेडिट पे लेते हैं जी। मैंने $5 अरब की पेशकश ठुकरा दी, जबकि गौहर अयूब खान खुद कहते हैं, अपना वाक़या सुनाते हैं कि जब हम गए और मैं गया और हमें पता चला कि ये डामाडोल हैं और ये धमाके नहीं करना चाहते, तो मैं गया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी वो प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ बातचीत चल रही है, नवाज शरीफ साहब की यानी कि प्राइम मिनिस्टर की, तो कोई अच्छी डील मिल गई, हमें ऑफर हो गई, तो फिर हम धमाके नहीं करेंगे। तो गौहर अयूब साहब ने ये कहा, क्योंकि उस वक्त पता था कि ये हिम्मत नहीं करेंगे। तो गौहर अयूब खान साहब ने कहा कि मैंने कहा कि जनाब वो डिवाइसेस जो हैं वो लोड कर दी गई हैं, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और डॉक्टर AQ खान भी यही कह रहे हैं कि अब हम धमाके करके ही रहेंगे। तो वो प्रेशर था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, अदरवाइज मियां साहब तो उस वक्त भी अच्छे पैकेज का इंतजार कर रहे थे और अच्छी डील बना रहे थे प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।